Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese of Zambia sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa ikawalo nga semana sulod sa tuig sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Mayo 30, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miabot sila sa Jericho ug sa diha nga mobiya ni si Jesus uban sa iya mga tinud-an ug sa dakong panon sa katawhan may buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo nga naglingkod ug nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto maudi ay si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Daghan ang mikasaba ug mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Mihunong si Jesus ug miingon, tawga siya. Busa gitawag nila siya, giingna nila ang buta. Paglipay, tindog kay gitawag kaniya. O giwakli niya ang iyang kupo, milukso og biduol siya kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Itubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakat na, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta og mikuyog kang Jesus. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Kadumdum ko sa didto pa ko sa seminaryo, doon mi suki mga seminarista nga manghilutay nga basta Sabado sa gabi or Domingo sa gabi magsabot mi mga seminarista nga magpahilot. Amo dayon to siya nga i-request, no? Nya buta man siya, kuhaon lang siya sa driver din dalon seminaryo din ihatod na siya pag humano. Kadumdum ko murag first time tingali to na akong pahilot niya. Nya ako ang tiil atong panahona, ako ang right foot na bilod no sa basketball niya na lisa inung na pwede sakita kay gahubag. Nya gihilot niya no, mo na to nahitabo naghilot na. Pero na tingala ko tungod kay before siya naghilot, muna siya nagampo kay nanguros man siya no, dayon pahid niya sa katong haplas nga iyang gihikap sa akong kamot sa iyang kamot, iyang hikap sa iyang kamot, gi rub dayon ayha niya gihikap sa akong tiil nga na bilod no kay bisan og butas siya maayo sa mga kap ana no. Kanang maayo siya mo hinol ba unya makita murag matiman ana niya na dayon no, asa napita. Unya mato no, gihilot niya nya kung ako masayop mga duha ka adlaw di na sakit itikang ang ako ang tiil no kanang ni naulian siya ba no? Naulian. Muto nga murag ganahan gyud kayo mi adto niya nga buta. Wala po ko kahibaw kung kumusta na siya. Kung nakapaminaw man siya ni pamalandong ron. Salamat sa imuhang paghilot namo atong panahon sa didto pa mi seminaryo no. Nalimot nang kusayangan. Salamat kaayo. Nganong gisulti na ko ninyo ni mga igsuon. Tungod kay bisan tuod og nawad-an siya sa panan-aw tungod sa iyang kining pagkabuta, pero wa siya mawad ig pagtuo. Wa siya mawad ig pagtuo. He may have lost sight but he never lost faith. Wala siya mawad ig pagtuo. Ako ning gisigutan karon ninyo mga igsuon sanglit diha sa ebanghelyo nindot kay mga pulong si Jesus nga makapa-inspire nato. Not only because Jesus healed today a blind person, but ang mga pulong mismo ni Jesus human nga gialim niya ang buta makatandog ug makadasi gayod sa giingon niya sa ebanghelyo. Ingon siya, lakat na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Your faith has saved you. In many other translations, your faith has healed you. Hindutan os mga pulong, no? Kini mangkong buta, diha ragod na sa kilid-kilid lang, in the outskirts, in this kining lugar sa Jericho. Daghan dito sa ilang panahon. Yung mga buta sa ilang panahon, ana ra sa mga kilid-kilid kay manglimos. And they are one of the many who, just because they have lost their sight, they have also lost their kining
murag somehow nawala ang ilahang dignidad. And eventually, nawala sa ang ilahang voice. Isip tao. Mabitaw niya nga dihang nisinggit siya karon sa Ebanghelyo, gipahilom siya sa daghan kay mga tao. But what happened? Gipahilom siya, pero ang iyang pagtuo, kay nakadungog man siya nga si Jesus kadtong milabay, nakaagni kaniya nga mas mukusog pa ang iyang tingog sa pagtawag sa Ginoo. And so nahitabo sa Ebanghelyo, to make the long story short, he got what he wanted and he followed Jesus after he restored his eyesight. Yung sa hinungdan, si Jesus mismo ang ni-confirm. Ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. What does it mean to have faith? Sa may kahulugan anang na kinahanglan na kay pagtuo. Ang pagtuo, mga igsuon, dili siya nato ma-define without including or kanang dili nato i-apil ang Ginoo. Ang pagtuo ma-define lang siya o mahatagan og kahulugan kung ato gyung i-apil ang Ginoo. To have faith is to believe in God even if God Himself can't be seen physically. Ang pagtuo, mga igsuon, mao ba nang pagsalig og pagtuo kaniya bisan sa mga higayon nga daw dili nato siya makita sa pisikal nga paagi. Lisod man gani na makakita ng buta. Samot na ta nga mga kining dunay mata. Mas lisod tingali gani sa mga buta. Pero di ba dunay mga higayon nga murag mas lisod man pud natong mutuo hinuon nga duna gani tay mata. The letter to the Hebrews, particularly chapter 11 verse 1, nagingon diha, faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Ang pagtuo o ang paglaom sa mga butang nga dili makita. Lisod biya ning niya nga klase sa kinaiya, mga igsuon. Lisod biya nang magbaton og susama niini nga pagtuo. And yet, we are all given this faith by God by virtue of our baptism. Dihang gibunyagan ta, ihatagan ta niya ng maong gasa. Yan ang gasa sa pagtuo. O ang gikinahanglan natong buhaton karon, mga igsoon, is to nurture that faith aron mutubo na siya sulod kanato. Mamalandong ta karong adlaw, mga igsoon, ining maong mga pulong ni Jesus Ebanghelyo. Unsa magkalaw mga tong pagtuo sa Ginoo? Nay daghang mga higayon nga bisan tuod og wa ta mabuta, pero buta ta sa mga paagi sa Dios sa iyang pagpadayag, sa iyang presensya nga ni sa atong kinabuhi. Ay daghang mga higayon sa atong kinabuhi nga dayag sa atong kasinatian, inadlaw-adlaw, ang makanunayong grasya sa Dios nga nag-uban kanato. Pero daghang mga higayon, mga igsuon, nga wa tuod ta mabuta physically, but we have lost sight of God. And eventually, we fail to believe His presence. Hagit ni mga igsuon, sanglit dunay daghang mga higayon nga usahay pod. Klaro to ang atong mga mata nga nagbuka, wa tay sakit o balatian sa mata, mga katarak o guban pa. Pero subo palandungon nga buta sa takaayo sa gawas sa mga nga makita natong Ginoo. Buta sa takaayo sa mga panginahanglanon sa uban nga nag-aghat unta kanato aron mahimong presensya sa Ginoo ngadto sa uban. So ganiha kung giingon, kana bang mabuta ta sa presensya sa Dios karon kanang mabuta ta hinungdan nga dili ta mahimong presensya sa Dios sa ubang mga tao. Ug daghang mga higayon, mga igsuon, nga ang atong mga kinabuhi instrumento nga gigamit sa Dios aron nga makapadayag kita sa iyang presensya ngadto sa uban. But how many times we may have failed to make Jesus be felt sa mga tao nga ubos sa atong palibot. Pila ka mga higayon nga sama ta ni mga tao karon nga nagpahilom sa buta. Wa na gani tingog ang buta sa Ebanghelyo, gipahilom pagyod sa mga tao. Pila ka mga higayon nga daw nakita nato ang kalisod sa uban, nakita nato ang ilahang mga pagsulay, nakita nato ang ilang daghang mga gipas-an sa kinabuhi, but we never really cared. Instead, we turned our eyes away from them and look instead for our own personal well-being and security.
Pila ka mga higayon nga nagmakuli ta sa pagpadayag sa presensya sa Dios aron kato mga nangabuta sa iyahang presensya makabati kaniya. Mamalandong ta ni mga igsoon. Duha ka punto to ha. Una, may mga higayon nga nabuta ta sa presensya sa Dios. Ug ikaduha, doon na ba'y mga higayon nga nagpakabuta bungol sa da nga mutubag sa tawag sa Dios nga mahimong instrumento sa iyang presensya ngadto sa mga nangabuta sa iyahang presensya sa ilang kinabuhi. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong. Tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanato kanunay nining atong programa. Kaninyong tanan daghan ug daghan gayud kay nga salamat sa inyong makanunayon nga suporta ug pagtabang kanato dinining atong programa. Akong greetings sa mga nagsunod nato diha sa Facebook, diha sa DXDD radio station channel, diha sa Facebook page niya. Salamat kaayo ninyo. Sa mga nagsunod nato diha sa TikTok, sa YouTube, no, salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayon nga suporta. Ako sa ngagikat ng ato ang mga videos diha sa TikTok o sa Facebook for a very personal reason, no. So, ang ato ang mga videos naalang sa karon naka-focus sa YouTube, no? Kung gusto mo nga mutanaw sa ato mga videos, just look for my name, no? Father Jess, no, diha sa YouTube kung gusto mo nga mutanaw sa ato mga videos nara didto. Akong greetings sa mga nagsunod nato, labi na tong mga tuas layo. Akong greetings personal kang igagaw nako, no, kang Agaw Gary Vinia Jr. na sa Manila, kang Genevieve Langgam diha sa Cagayan de Oro, kang Jerome Tijada diha sa Quijor, kang John Ray Labajo diha sa Pagadian, uban sa akong mga classmates nga mga pari, no, nga nagsunod pud nato, mga barkada, mga amigo nga mga pari diha sa Diocese of Pagadian, kang Father Lambert Blake Erquita diha sa Tabina, no, sa Buanga del Sur, kang Father Michael Cabilio diha sa Holy Infant Seminary sa Balangasan, Pagadian City, no, may buntag ninyo diha. Sa mga nagsunod pud nato sa mga silingan natong mga dioceses, sama sa Diocese of Dipolog, no, may buntag ninyo diha. Ako mga classmates ng mga pare diha sa Dipolog, no, kang Father Gaygay, kang Father Greg, kang Father Rodel, kang Father Kim. Good morning niyo diha. Salamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsuporta nato. Ako pud nga greetings sa mga silingan nini sa parokya, no. Salamat kay sa inyong makanunayon nga suporta. Ako pa salamat gyud personal kang Mayor Jesse Vinia, no. Atong miaging adlaw wala pa ko kadungog nga na-change din ang schedule sa mga lay ministers sa Oroquieta, no, dinhi maguto sila unta mag-renewal sugod ug mapuhon, pero na desisyonan nila sa meeting nga dito na lang sila sa Oroquieta sanglit dili man accessible sa uban, no, murag dili tanan makaanhi kung anhi sila sa Concepcion. So the president together with the body decided nga dito lang sila sa Oroquieta, and still ako gyapon ilang facilitator pero ako na ang mobisita nila. Akong giduaw si Mayora, nagpatabang ko niya sa dilema, no, sa tubig dinis parokya, and she was really very willing to help, no, niya. Naningkamot sa siya nga makatabangan ta pinaagi sa pagpangitag ways nung saon nga maka-provide tag tubig dinis parokya, no. Naragyapon tong atong tubig nga gigamit para sa ubang mga konsumante dinhi sa Concepcion, pero wala lagi sa ma-maintain tungod kay wala may nag-atiman sa maintenance. Na atoy nag-volunteer nga gihimo siyang kuo pero walay suporta pod, no. Hinungdan nga murag yung ana, no, kalisod ni samot sa kalisod tamot sa ting init kayo, puting hinaya ka estubod, so murang wa itubig, no. Pero salamat kayo, no, sa pasalamat din ko ni Mayura Jessie, no, Vinia sa iyang pamilya. Niadto ko personal nila sa ilahang balay, nakikistorya. Naabtan ako silang duha sa iyang bana, si board member Wani Divinia. Salamat kaayo ninyo, no, sa inyong pagkamaabiabihon o pagkamatinabangon, labi na gyud dinis mga panginahanglan simbahan. Nya ako po nga pasalamat sa iyang mga kauban, no, sa buhat labi na sa Panimalay, ang sekretary si Ate Michelle Vinia, no, Mohamitano, salamat kayo. Sa mga sakop sa SB members, pinanguluhan ni Vice Mayor Ronel Montipon, kang SB Rudas, kang SB Lucias, kang SB Kabasag, kang SB Ponce, no. Kani silang tanan mga suod kay nato, mga dali kay maduol nato, no. Labi na gyud sa ato mga hangyo dinis parokya, no. Kini silang grupuhan, no. Daghan pa ni sila, no. Silang si SB Tumagna, kang SB Lumbay, salamat kaayo, no. Salamat pod kaayo sa ato mga salingan dinhi sa parokya, kang Ati Dangdang Razonable, kang Ati Elma Burungan sa ilang pamilya, kang Ati Grace Aranas and family, kang Ati
Girly Hinutan and family, salamat kaayo. Kang ati Vilma Sinconiege, kang Kuya Ayan Sinconiege, kang Tatay Abraham Baluyos, kang Sir Nel Kahoy, no, salamat kaayo. Kang Bro Jaime Lumakad, no, sa mga lay minister, salamat. Kang Ma'am Rovelyn ikaw sa Legion of Mary, sa Sacred Heart of Jesus, pinanguluhan ni Ma'am Girly Hinutan, uban sa lectors, no, dinhi sa parokya. Sa mga choir, pinanguluhan ni Ate Luz Baid, salamat kaayo ninyo. Sa mga altar servers, pinanguluhan ni Marlon Pactol. Sa mga batanon, pinanguluhan ni Ma'am Jeneline Luquias, no? Uban sa ilahang side pod, no, sa SK, si Ma'am Almi Umandam. Salamat kayo ninyo sa inyo makanunayon nga suporta nato dinhi sa parokya. Na-change naman ang schedule, so I will see you, no? Hoping magkita ta diha mga taga Oroqueta karong Sabado po, no? Anak ko diha sugod Biyernes aron mohatag sa basic og renewal seminar sa mga lay ministers diha sa Oroqueta. Daghan nga sila mga lay ministers diha, no? Imagine mga 100 kapin ang mga murinyo nila unya doon na sila basic nga murag mga 20 kapin po, no? Kuyaw kayo, grabe kayo ka mga supportive ang mga tao diha, no, sa pagpangalagad. Labi na sa mga lay ministers. Salamat kayo, no? Salamat po kang Father Edgar Kanama o Father Quincy Jones Undona, no, sa pag-imbitar nako aron mahimong ilahang speakers, no. Salamat kaayo. Ay speaker ako man usa. Salamat kaayo. Usa tanan nga nagsunod nato sa ilahang tagsa ka mga panimalay karong adlaw, taman sa maabot ni atong Sibya. Kaninyong tanan daghan og daghan gayud kay nga salamat sa inyong makanunayon nga suporta kung walay puas nga tabang kanato. Salamat ug daghan kayong salamat. Mga igsoon ni nalang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus kay sama siya sa usa ka kahoy nga gitanum-daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.